Guys, mopay nga adlaw ato nga tanan. Ani kita na Rizal may dulag. So kaupod ko ikawan ni Mr. James. Okay. So it iya content in marine fishing. So okay, magko-collab kami ng adlaw. Guys, may dakita yan akuan. May dakita di dirad. So amin itam kuan. Amin tak gagamiton. Actually kan Sir James ini. Yeah ini, may forum la akon. Mga to kita. Kita Rizal yala, guys. Panlay ni Waray na ini nga. Waray na ini kuan edit nga kuan kung ano asitis na ini. Oh. What you see what you get. Niyan mapalwad kami drone. Oh. Ano na motor dito banda. Right. Guys, naka-record na ini. Oh, ali Mr. James. Ali taon kuan. Ewan ko kung nakikita ini kay itakon camera na nakakuan lang Ada may neck. So, let's see. Okay, sorry ni tol. Sorry. Ini hiya drag, amin hiya drag knob. Oh. Pag isod mo ton hiya, malaba. Oh, makakot hiya malus-lus. Okay. Tapos itiya drag sakton tala nato kay pag makasibad, mas maturo sa ton hiya. Okay, okay. Tapos ma-open ka na, pagkas niya, open mo bell. Kakaptan mo tinit. Kakaptan mo tinit mo tudlo. Pag may nadakop na. Oo. Pag itsa, before mo itsa. Pag itsa. Open mo ton hiya. Oh. Tapos pag may itsa, bubuhayan mo hiya diretso. Okay, okay. Buhayan, i-release mo. Okay. Balik mo natin nga bell. Oo. Kita ngayon, make sure ni hiya nga kuan nga nakabutang di diha line roller. So kaya ni tapos amo to niya. Pero may nahin ka na pagkuan. Okay. Pag-retrieve sugad. Di rin na kita magkukuanhin kuan ni ibang like bulate. Ini, kumbaga ano tawag ini? Polaris. Oo, Polaris ko no. Oo, nagbo-vlog kami. Vlogger ka pa to. Kuya Puds, Mr. James. Oh, kilala. May to, pero hindi na. Jerry, may dahil kita lima. Oh, pag-shoutout ka mo, shoutout. Shoutout. Kuan, tak mga pamilya, guys. Oh, okay. Okay na di. Kaya makakilala kayo na akon. Okay. Anay, kayo mapalupad aking drone. Guys, gin-drone ko ani Mr. James kay diri kasi pwedeng duwa kami ngadto. So, hilahanan bida dito ang drone. So, ibabalik ko lang ito drone ngadto para makapagtigaan kita pagkuhan, mag-fishing. Let's go. Guys, adi na dapat kan. Ang gibalyuan ni Mr. James ini. Amo to dapat na akon. So, sige la. Matigang kita. Oh, makusugit galod. Da. Ano man? Sige daw. Sige, malabog na ako. So guys, tigang kita. So medyo mabalod yan medyo nakakalbala kay siyempre tatkuhan akong cellphone alitaknek. So let's see what's gonna happen. Makikipagkuhan kita din sa palaran tatankuhan. Ini ang paglabog ini niya na. Oh guys, itamon niya nakuhan is moving kami. So pag oray kami padakop na to sa na-moving kami. Mag-moving kami. Tigad to. So dila kami maarami ni kun nga ininit kan tugtuban. Guys, nagpapalit lang po tayo ng bait ngayon kasi nakagat kami kanina, naputol. So ganito yung ito yung bait. Makikita nyo yan. Soft bait yan. Pang foreigner yan, mga bait. Galing tong China. So, babalik tayo doon ulit. Guys, finally, after mga ilang minutes, gihapon. Wadang huli ni Mr. James. Ako wala pa. Zero balance pa. Pero, blessings na to. Coming. Coming. Okay, yan naman ng master. Woo! Grabe yan. Biyaya. Master. Grabe yan. Isang tanggal to mga master Isang tanggal, laki. Okay. Guys, break time lang muna tayo. Medyo nakapagod din. Doon pa si Mr. James. So far, siya pala yung may huli. Doon yung banda yung bits up. Yan. Peace out. Adi pa may humabol. Agkari. Mahamog mahala na dito kinilaong
Magupal ito. Guys, amo na initam kuhan niya na. Total nga nadakop. Actually, wala kini nadakop. Puro kan lining kan Mr. James line eh. Upat, kay wala, dili talaga hat kuhan. Di ko na padakop hat. Peace out.